पूर्वी बर्धमान जिले के मुंटेश्वर प्रखंड के देनूर पंचायत अंतर्गत मौसा गांव में शुक्रवार की रात बच्चों के बीच हो रही लड़ाई को रोकने के दौरान बड़ों के बीच हुई मारपीट में एक युवक की मौत हो गई। मृत युवक का नाम हसीबुल शेख उम्र 23 वर्ष है। हसीबुल ने शेख के सिर पर लकड़ी के डंडे और धारदार हथियार से वार किया। घायलों के नाम अक्ल शेख, गियास शेख और माही शेख है। मृत व्यक्ति का नाम हसीबुल शेख है। घायलों को मुंटेश्वर स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों को दिखाया गया। स्थिति खराब बताते हुए बर्धमान रेफर किया गया। हसीबुल शेख की हत्या करने वाले लोग फरार हैं। मुंटेश्वर पुलिस प्रशासन तलाश कर रही है। ছেলে ছেলে মারামারি হয়েছে, দিয়ে গিয়েছে আর ওরা মেরে ফেলে দিয়েছে। কাদের সঙ্গে মারামারিটা হয়েছে? পাশের বাড়ি। নাম কি তাদের? আক্কেল, কামু, গিয়াস। আচ্ছা, আপনার ছেলেকে কারা কারা মেরেছে? অত বলতে পারবো না আমি। আপনার ছেলের নাম কি? হাসিবুল শেখ। কি কারণে মারলো তাহলে? ওই বললাম তো যে ছেলে ছেলে ঝগড়া করেছে, আটকায় গিয়েছে, দিয়ে মেরেছে। কখন হয়েছে ঘটনাটা? এই 5:30 6টার সময়। আপনার ছেলেকে থানায় নিয়ে এসেছে পুলিশ? হ্যাঁ, থানায় নিয়ে এসেছে। আচ্ছা, আপনার নাম? তফসর শেখ। ওদের কি অ্যারেস্ট করেছে? যারা মেরে দিয়েছে তাদেরকে অ্যারেস্ট করেছে পুলিশ? না না, অ্যারেস্ট করে না। ধরতে পারে না নাকি তাদেরকে? ধরতে পেরেছি, কি পেরেছে আমার তো এখানে আছে, কি করে বলবো এখন। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।